नमस्कार ज्ञानपीठ यूट्यूब चैनल को मुझे स्वागत करुँच। आज आम आदर्श परीक्षा सरी जाइए प्रश्न सब आसी जाइए कौ प्रश्न ठीक कौ प्रश्न भूल मान अनअफिशियाली आम 100% ग्यारंटी दूसरी यहाँ जो आंसर आम देवु अनअफिशियाली 100% ठीक बोली आप देखिपारे और आप खातार कौन कौन मारिक आई आप मिसई पारे कौ उत्तरटा आप ठीक हो कौ उत्तरटा भूल हो शेष में केते मार्क रहा आप कमेंट बॉक्स में निहाती कमेंट देवे आम तापर गोटे कट अफ भिडियो आणु केते ए वर्ष जाइपरे गत वर्ष केते कट अफ जाइए ए वर्ष केते कट अफ जाइए आम प्रथम देखिया जीके पार्ट आगे आरंभ करिया जीके पार्ट कौ प्रश्न ठीक जीके पार्ट आम देखिए जी सोशल साइंसटा आगे देखिए सोशल साइंस आ गए साइंस आसे आम दुईटे आसे आम देखिए प्रथम प्रश्न देख जार कौन एटा कौ सेट एटा डी डी सेट्रे आप जहाँ अच्छी मिले पारे अलग प्रश्न उत्तर आम मिले पारे आम देखा कौ उत्तर ठीक हे जी देखिया एक नंबर धर 46 नंबरटा देती आम डी नंबर आम प्रथम सामाजिक विज्ञान आईचे आम देशर बड़ बड़ सहर बा राज्यर राजधानी और बंदर मध्य संजोग स्थापन करुवा सड़क गुड़िकर क्यों नाम नामित कौ नाम नामित राज्य राजपथ आम देशर बड़ बड़ सहर ताल राज्य राजपथ तो कदापि हेनी जिला सड़क तो कदापि हेनी ग्राम्य सड़क तो हेनी ताल कौन हम ना जातीय राजपथ हम ग्राम्य सड़क किपर हम जदि आम देशर बड़ बड़ सहर को संजोग कर ग्राम्य सड़क तो हेनी जिला भी हेनी राज्य हेनी ताल आम उत्तरटा कौन हम ना आम उत्तर हम जातीय राजपथ उत्तरटी ठीक हम जातीय राजपथ ठीक उत्तरटी हम आप जातीय राजपथ मिली कर 1 मार्क मिल जाए। एवं देखिए द्वितीय नंबर प्रश्न कौन अच्छी त्रिपुरा राज्यर आदिवासी मानकर प्रधान कथित भाषाटी कौन आम जमी ओडिशा रोचे ओडिया कौचे हिंदी बंगलार जे रोचन पश्चिम बंगला सेपरी से कहे त्रिपुरा राज्यर आदिवासी मानकर प्रधान कथित भाषाटी कौन ना कौन हम कोको बोरई हम यही भाषा हम उत्तर सी ये आंसर सी हम राइट आंसर। ए देखिए 48 नंबर प्रश्न देखिए 48 हूँ पंजाबर जालियान बागर हत्याकांडर केउं मसीह संगठित होता पंजाब जो जालियान बाग घटना घटी 1919 मसीह आम जाने 1919 मसीहा पढ़ाई आम ट्यूशन पढ़ाई आम तो ऑनलाइन क्लास ना ऑफलाइन क्लास हो आदर्श एपसठू आम ऑनलाइन क्लास आरंभ करूँ पंजाबर मुझे बारंबार कही प्रश्नटा प्रीवियस ईयर प्रश्न था आप देखिपारे जी आप 23 मसीहार आदर्श प्रश्न देखिए ताले प्रश्न निहाती आईला पंजाबर जालियान बाग हत्याकांड क्यों मसीहा संगठित होता क्यों मसीह ना 1919 मसीह। तापर देखिए 49 नंबर प्रश्नटी मानचित्र भूमि रूपे और यार रंग दृष्टि क्यों जोड़ी भिन्न अटे आंक भर कौटी अलग अटे समतल भूमि सबुज उच्च भूमि गाढ़ बादामी हम मालभूमि फिका बादामी यहीटा हम मरुभूमि गोलाप यहीटा हम पिंक एटा नुह यहाँ हम ठीक आंसर बी एटार राइट आंसर हो आंसर बी हूँ राइट आंसर जी बी मैथ ही ठीक हम। 50 नंबर प्रश्न देती किए भारतर स्थल बाहिनी आकाश बाहिनी और नौबाहिनी मुख्य अटंती आमर किए ना भारतर स्थल बाहिनी मुख्य अटंती आकाश बाहिनी मुख्य अटंती और नौबाहिनी मुख्य अटंती आम इंग्लीश कह हु इज द हेड ऑफ इंडियन आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी ये तीनोटी जाकर हेड किए अटंती प्राइम मिनिस्टर कदापि हो पारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो या भर किसी संपर्क ही ना प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हम कारण बाचस्पति हेनी स्पीकर हेनी ये आम प्रेसिडेंट ही ठीक उत्तर हम ये कौन राष्ट्रपति हम ठीक 50 सी नंबरटा राइट आंसर हम 50 कौन सी नंबर राष्ट्रपति ही राइट आंसर हम। गोटे जीके टाइप प्रश्न पड़ी गणित टाइप तुम बर्तमान बयस 10 वर्ष 6 मास ठीक केते वर्ष पर मान मास पर तुम भोट दे पार आम जाने भोट देवार बयस हूँ के 18 वर्ष ताल जब आम 10 मास 6 मास होते गैप रहा ना सर 7 वर्ष 6 मास गैप यहाँ उत्तर ए नंबर ठीक हम 91 ए आंसर ठीक ही हम। तापर आम देखिया भारतर केउ नदी कूल विश्व प्रसिद्ध ताजमहल अवस्थित यहाँ आप 24 देखिपारे प्रश्नटी आईला 23 प्रश्नटी आईला यदि देते आप देखिथे 22 आईला यहाँ हूँ आदर्श विद्यालय मान बोर्डर यहाँ प्रसिद्ध प्रश्न माने तार सबुठ फेवरेट प्रश्न हूँ यहाँ भारतर केउ नदी कूल विश्व प्रसिद्ध ताजमहल अवस्थित हूँ जमुना नदी कूल अवस्थित है आंसर बी जे मार्चर ठीक ही हम। उत्तराखंडर केउ जातीय पार्क मान बाघ प्रकल्प प्रसिद्ध लाभ कर बर्तमान आम ट्यूशन 2 दिन बा 3 दिन तले पढ़ी बारंबार कही जिम कार्पेट यहाँ हूँ प्रथम जातीय पार्क जब उत्तरटा जब बदल बाघ प्रकल्प न देकी आम देता प्रथम नेशनल पार्क प्रथम जातीय उद्यान को पार्क सी जिम कर्बट भी होता उत्तराखंड अच्छी जिम कर्बट ही होता है बर्तमान रिसेंट मुझे पढ़ी आम ट्यूशन बैच छुआ को यहाँ हम जिम कर्बट ताल उत्तर ए हम राइट आंसर जी ए मार्थ तार उत्तरटी राइट हम ए उत्तर ही ठीक हम। आजाद हिंद फौज सेनाबाहिनी किए गठन करते ये सुभाष चंद्र बोस ठीक हम है सी तो गठन करते आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस है।
ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖିବା 55 ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର କେଉଁ ନଦୀର ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି ତ୍ରିକୋଣଭୂମି କେଉଁଟା ଦେଖାଯାଏନି ଗୋଦାବରୀ ତ ଏପଟେ ହେଲା ସାଉଥ୍ ପଟେ ଏମିତି ଆସିଯିବ ଆମର ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାପ୍ଟି ଦେଖିବା ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାପ୍ଟି ଦେଖିବା ଏପଟେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ଗୋଦାବରୀ ଏପଟେ ରହିଲା କାବେରୀ ଇଷ୍ଟ ଏଇଟା ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିବ ଏପଟେ ଆରବ ସାଗର ପଡ଼ିବ ଏପଟେ ରହିଲା ମହାନଦୀ ଟିକେ ଉପରକୁ ମହାନଦୀ ବି ସେ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିବ ନର୍ମଦା ଏଇଠି ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିରେ ବାହାରେ ନର୍ମଦା ଲୁଣି ତାପି ସବୁ ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ମଧ୍ୟ ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିରେ ବାହାରେ ଆରବ ସାଗର ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ନା ଉତ୍ତର ଆମର ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣ ଯେତେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହିବେ ଗୋଦାବରୀ କି କାବେରୀ ତାହେଲେ ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମଧ୍ୟ NCERT ବହି ଯଦି ପଢ଼ିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ନର୍ମଦା ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ନର୍ମଦା ତିନିଟି ଆମର ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି କ'ଣ ସେଠି ବାହାରିଥାଏ ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିରେ ଆମର ଟୋଟାଲ ନର୍ମଦା ଲୁଣି ଆଉ ତାପି ନଦୀ ଆମର ବାହାରିଥାଏ ହେଲା ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ମହାସାଗରଟିର ନାମ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଥିଲା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆମ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ୟୁସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ ନା ଭାରତ ମହାସାଗର ହେବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ତ କଦାପି ହେବନି ଭାରତ ମହାସାଗର ହେବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଯଦି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ବଡ଼ ମହାସାଗର କେଉଁଠି ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଲେଖିଥାନ୍ତେ ହେଲା ପେସିଫିକ୍ ଓସେନ୍ ଆମେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ହେଲା ବଡ଼ ମହାସାଗର ହେଲା ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନଟିର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥିତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଆମ ଜିକେ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଆମ ପିଲାମାନେ ପଚାରିବେ ଜିକେର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ବାହାରୁ ଆସିନି ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆଇଛି ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଆମର ମେଘାଳୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗାରୋ ଖାସି ଜୟନ୍ତିଆ ଏଇ ତିନୋଟି ହିଲ୍ ଅଛି ଆମର ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଭୂଗୋଳ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ସେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଗାରୋ ଖାସି ଜୟନ୍ତିଆରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମେଘାଳୟ ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ବି ହେବ ଏଠାରେ ସି ହେବନି ଏଟା କି ଜଣେ ମାରିଛନ୍ତି ଡି ଉତ୍ତରଟି ହେବନି ମିଜୋରାମ ମେଘାଳୟ ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ତାପରେ ଦେଖିବା ରାଜସ୍ଥାନର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତମ୍ବା ଖଣି ଅଛି ରାଜସ୍ଥାନର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତମ୍ବା ଖଣି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଯଦି ରାଜସ୍ଥାନର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତମ୍ବା ଖଣି ଅଛି ଏଇଟା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ହେବ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି ପାଲଘାଟ ଏରା ସବୁ ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରହିବ ସବୁ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ଦେଖିବେ ନହେଲେ ଇଏ ଦେଖିବେ ଆମର ସବୁ ଘାଟ ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ କରେ ଗୋଟେ ସିଟିକୁ ଅନ୍ୟ ସିଟି ଆମର ଜଏଣ୍ଟ କରେ ଏବେ ଦେଖିବା 59 ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଯେଉଁଠି ଭିନ୍ନ ଅଟେ ମାନେ ଅଲଗା ଅଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗାପୁର ତାମିଲନାଡୁ ସାଲେମା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଭିଲାଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଭିଲାଇ ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆମର ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି ଆମର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ 10 ଜଣ ଯାଇଥାନ୍ତି ଲୋକସଭାକୁ 21 ଜଣ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ହେଉଛି 147 ଜଣ ଲୋକସଭା ହେଲେ 21 ରାଜ୍ୟସଭା ହେଲେ 10 ବାରମ୍ବାର ଏଇଟା ବୁଝାଯାଇଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ବିଜ୍ଞାନ ପାଠକୁ ଯିବା ହାରି ଜିକେର ବିଜ୍ଞାନ ପାଠକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ଆପଣ ତ ଯେତେ ସବୁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ହେଇଥିଲା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଆମର ପିଲା 10ରୁ 10ଟା ନିହାତି ଠିକ୍ କରିଥିବେ 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ରୋଗର ପ୍ରସାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ମେନି ହୁଇଚ୍ ଡିଜିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଦ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ୱେପନ୍ସ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ହେଇଥାଏ ଆକ୍ସ୍ଥାନା ହେଇଥାଏ ଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟା ହେବ ଆମର ଏଇଟା ହେଲା 1 ନମ୍ବର 31 ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ତାପରେ ଦେଖିବା 32 ନମ୍ବର ରେଫ୍ରିଜରେଟର୍ରେ ବାହାରୁଥିବା କେଉଁ ବାଷ୍ପ ବାୟୁକୁ ଦୂଷିତ କରୁଥିଲା କେଉଁଟା କରୁଥିଲା ଆମର ବାୟୁକୁ